alina ta. Doon na ta diri. Na ako na sila ilagay panghatag nato kanang adlaw. So again, we would like to request you guys na ali na malingkod na ta diri sa tubangan. Ayaw mo kahadlok. Di sila mamaa. Alright, so I just received po one good news sa mga mulingkod diri sa atubangan na mga taga Cebu dira og uban pa natong bisita. Manghatag sila taon-taon og raffle stubs para ninyo. And that raffle stubs, you guys can win. Daghan kay sila mga prizes sa ipanghatag karong adlaw. Nakita mo sa ilang mga ipang-display karon, wa ta kay bao, isa ana madala ninyo padung uli. So again, sa mga taga Cebu diha, ali na mo. Lingkod na diri sa tubangan. Ayan, so as of the moment, kakita ko na mahatag na silang raffle draw tickets. So again, mga taga Cebu diha, ali na mo, lingkod na diri sa tubangan. Ganahan mo mga daog o anak. And we would like to request our technical teams to please assist, of course, our champions of excellence na pagbentahin na po natin sila dito sa harapan. Ayan. Dili mo ganahan makadaog. Ayan. So we are seeing people na nanghatag na og raffle draw tickets sa mga naglingkod diri. Wow! I'm quite sure makadaog mo. Ako, isa ko sa mga witness. I was able to also host in Ani last year and grabe ang ibang hatag nila. So if I were you, mong lingkod na ko diri sa tubangan. Ali na na diri mga kasubuanos diha ang mga ka-excellence, lingkod na na diri. Ayan na. Gamay na lang ato lingkuranan. Dali na yun. Okay, so kay bawo ko nga excited na kayo mo mamili sa inyong mga manok diha, no? So para magpadayon ta sa inyong pagpamili, ato na ipadayon ang ato ang program para kaninyong tanan, mga ka-excellence diri sa Cebu. So again, we would like to invite our champions of excellence to please come over so that we can continue with our program. Again, requesting our technical team to please assist our champions of excellence. And mga ka-excellence, they have mga excited na kayo palit ng manok. Oh, grabe. Lingkod sa una na dali sa tubangan ni para kami makadaog po later on of exciting prizes. Again, requesting our technical team to please assist our champions of excellence po. Para po makapunta na po sila dito sa harapan. Again, technical team requesting you guys to please assist our champions of excellence.
Yes, sir. Dali na. Again, Dali na kay gamay na ba? Gamay na ako ba? Excellence. Sana po ay pumunta po kayo dito sa harapan. Para po tayo ay mapanood na sa ating program for today. Again, we would like to request our champions, our excellence, to please come over so that we can continue at para mapadalo na nato atong program. Again, bago po natin magpatuloy, we would like to request our excellence we also have our local endorsers, Derek Lapas Jr. and Junjun Lapas, Ruelda Laura, Edgar Galea, Francis Goulart, and Darlan Nile Hercos, Chantal and Julieto Daniel, Jet Olaguer, Julian Marcelo, Louis Esquadro, Michael Sevillano, Otto Juan Navarra, at Conching Akiatan. So we also have our regional endorsers, Dino Montemar, Jawo Agdalipe, Bonbon Estrada, Michael Lucena, and Richard Boyd. We also have to request Mr. Richie O'Mordo, JC Felix, Ronald Baratino with Randall Baratino, Mr. Doyle Tamino, Mr. Leo Enriquez, Mr. J. Boy, and Irvin Aquino, Mr. Paul, and Mr. Dan Emilio, Dr. Ronald Mababa, Mr. Cedro and Juan Roberto, Mr. Jovian Sumugan, Mr. Arturo R. Lopez. We would also like to request Ay, ito pala si Idol. Mr. Daniel Followers. Followers ni Simon. Page. Sa Monda to niya, di ba? Sa Monda? Oo, sa mga nilote, sir. Kita ko yung coverage yung game farm mo. Followers kasi yung mga page mo. Followers. Ah, sige. Ano dala mo? Bloodline. Ano sa Ay, ito? Cross, two-way cross na. Ano? Sabay nag-cross ulit. Tapos yung brakes na. Puso, at saka Boston lang. Process na. Tuwi. Dahil ang ganda siya. Ang daw mo sa akin. Ano ba, sir? Ha? Kasi po para kasali ko mamaya sa lahat. Kami po ay nagpupugay sa iyong kanakilaan. Sapagkat muli
nindot na isa ka